So in John 1, Jesus is presented to us first as the Logos, then the Lamb. پس در یوحنا 1 عیسی مسیح به عنوان لوگوس و بعد به عنوان بره به ما معرفی شد. First, the announcement is made by John, the gospel writer, and John the Baptist, and then the claims are authenticated in the experience of John the Baptist's disciples, Andrew and John the apostle, and those they bring to faith. Simon, Philip, and Nathaniel. و این مقدمه از عیسی مسیح از طریق یوحنا و یحیای تعمید دهنده به ما داده شد و اون ادعایی که یوحنا و یحیی کردن از طریق دو تا از شاگردان یحیی یعنی اندریاس و یوحنا و بعد از اون شمعون و فیلیپوس و نتانائیل به حقیقت پیوست که اون چیزی که اینا ادعا می‌کردن درست بود. First we hear of these great claims and then the claims are authenticated in our personal experience. ما اول در مورد این ادعاها میشنویم و بعد این ادعاها مهر تایید روش قرار گرفته میشه با اینکه در تجربه شخصیمون میبینیم که این ادعاها درست هست. What I'm about to say is very difficult to explain, but I'm going to say it anyway. اون چیزی که میخوام الان بهتون بگم خیلی سخت توضیح دادنش ولی سعی خودم رو میکنم. When the Queen of Sheba met Solomon, she said, "My experience of you is even greater than what I heard." وقتی که ملکه سبا با سلیمان ملاقات میکنه برمیگرده میگه اون تجربه‌ای که من با تو رو در رو داشتم خیلی بزرگتر بود از اون چیزی که من در مورد تو شنیده بودم. This is the thing that's hard to explain. My experience of Christ has been greater than what I heard about Christ. و این سخت توضیح دادن برای اینکه تجربه‌ای که من با عیسی مسیح داشتم خیلی بالاتر بوده از اون چیزی که در مورد مسیح شنیده بودم. There are two tourist attractions that are famous in Chattanooga, Tennessee. One is very, very famous because the advertisements are just everywhere. And the advertisement is Sea Rock City. و دو تا جای خیلی مهم هستش که از نظر توریستی خیلی معروفن در شهر چاتانوگا تنسی و یکی از اونها جایی هستش که اسمش هستش سی راک سیتی یعنی ببین شهر صخره ها رو. It's nothing. هیچ نیست. It's not worth 5 minutes of your time. But the advertising campaign is like it's the greatest thing in the world. و فقط بر اساس تبلیغ است چون تبلیغش خیلی بزرگه خیلی ها میرن اونجا ولی 5 دقیقه از وقتت هم اونجا نباید هدر بدی. And the other place is called Ruby Falls. It's like there's going to be this great waterfall that's red like a ruby. و جای دیگه هستش که اسمش هستش آبشار روبی یا آبشار عقیق که به معنی اینه که مثلا آبشار وقتی آبش میریزه انگار آبش قرمزه. And when you get there it's like a little trickle of water, not much more than would come out of your bathroom sink I couldn't see any red at all in it. وقتی هم میری اونجا نگاه میکنی میبینی آبی که از این آبشار میاد خیلی بیشتر از آبی که از شیر سینکت میاد بیرون بیشتر از اون نیست بعدش هم قرمزی هم من تا توش ندیدم. And there's so many things like that where the advertisement is so much greater than the reality. و خیلی چیزای اینجوری هستش که تبلیغه خیلی بزرگتر از اون چیزی است که حقیقت داره. It would be impossible to oversell Jesus. ولی عیسی مسیح رو هیچ وقت شما نمیتونید بیش از حد گندش کنید. The claims are of the greatest, the experience is greater still. ادعاها بزرگ هستن ولی تجربه همیشه از این ادعاها بزرگتر میشه. Okay. Obviously we're not going to take that long on chapter 2. ما خیلی انقدر وقت نمیذاریم تو فصل 2 دیگه. There are two great things in chapter 2. دو تا موضوع بزرگ در فصل 2 قرار داره. There's the wedding feast
in Cana of Galilee, and there is the cleansing of the temple in Jerusalem. عروسی در قانای جلیل هست و دومی تطهیر خانه خدا در اورشلیم. A secret private miracle and a great dramatic public demonstration of Jesus' authority. A secret miracle showcasing his power, a public demonstration showcasing his authority. و یک به اصطلاح معجزه در خفایی انجام میگیره در یک مجلس عروسی که نشون میده قدرت عیسی مسیح رو و یک کار خیلی بزرگی به نمایش میرسه در خانه خدا، تطهیر خانه خدا که نشون میده اقتدار خداوند رو. There are some Bible teachers who say that when Jesus came, he retraced the steps of mankind, and he retraced the steps of Israel repairing what had been ruined. بعضی از دانشمندان الهیات هستند که به این نتیجه رسیدن که وقتی عیسی مسیح اومد پا گذاشت روی قدم‌ها یا رد پای انسان‌ها و جاهایی که انسان رفت و به خصوص بنی اسرائیل رفت. I'll tell you what I mean by that. منظور من چیه؟ Matthew tells us that after Jesus was born, he had to flee to Egypt. متی میگه وقتی که عیسی مسیح به دنیا آمد باید فرار میکرد به سمت مصر. His parents had to take him to Egypt because Herod was trying to kill him. پدر مادرش باید میبردنش به مصر به خاطر اینکه هیرودیس میخواست بکشتش. And so the Exodus was reversed. Instead of going from Egypt to the promised land, Jesus went from the promised land to Egypt. و حالا خروج برعکس شده بود. به جایی که عیسی مسیح بره به سرزمین وعده، عیسی مسیح از سرزمین وعده رفت به مصر. And the Passover was reversed. Instead of the sons of Israel being spared like they were in Egypt, they were slaughtered around Bethlehem. و فسح هم برعکس شده بود. به جایی که در روز فسح فرزندان اسرائیل نجات پیدا بکنن در دور و بر بیت لحم اینا رو میکشتن. Now, sometimes not every gospel writer, not any gospel writer reports everything. And sometimes we have to compare one gospel to another to try to work out what happened when, what happened first, what happened next. نویسنده‌های اناجیل مختلف به صورت ریز همه رخدادها رو به ما نمیگن. در نتیجه ما باید نویسنده‌های اناجیل مختلف رو کنار هم دیگه بذاریم و نگاه بکنیم که کدام موضوع در کجا به انجام رسیده. It's not that easy to do that. و این کار اصلا آسون نیست. And when we compare Matthew's gospel with John's gospel, we see that in Matthew 3, Jesus is baptized. Now, John tells us about the encounter with John the Baptist, but he doesn't tell us about the baptism. وقتی که ما میرسیم به متی 3 میبینیم که عیسی مسیح آماده میشه برای تعمید گرفتن، ولی همه اناجیل اون رو توضیح به ما نمیدن. But when we put the two gospels together and when we compare them, we see that Jesus is baptized in John 3. He goes further into the wilderness of Judea. Jesus is baptized in Matthew 3. He goes further into the wilderness of Judea in Matthew 4, where he's tempted by the devil. ما نگاه میکنیم که در انجیل متی هستش که عیسی مسیح در متی 3 هستش که تعمید میگیره و در متی 4 هستش که در بیابانی در یهودا برده میشه. So in the wilderness, he retraces or he recapitulates two scenes of ruin which he repairs. The children of Israel were in the wilderness for 40 years depending on God for food. و دو تا کار رو در بیابان عیسی مسیح میکنه که تعمیر میکنه اون اتفاقی رو که برای قوم افتاده بود. یکیش از اینا این بود که برای 40 سال قوم در بیابان بود و خداوند براشون غذا فراهم میکرد.
They were in the wilderness for 40 years. Jesus was in the wilderness for 40 days. اونا برای 40 سال بودن، عیسی مسیح برای 40 روز در بیابان. But he did not receive manna in the 40 days. He fasted and ate nothing. ولی در اون 40 روزی که عیسی مسیح در بیابان بود، منایی در کار نبود و در نتیجه روزه گرفت و هیچی نخورد. But he was also retracing the experience of Adam, because the serpent tempted Adam and Eve to eat something that God had forbidden. در این حالم پاشو تو رد پای آدم و حوا هم گذاشته بود تو اونجا، به خاطر اینکه آدم و حوا بودن که به اصطلاح وسوسه شدن از طریق شیطان در باغ عدن و چیزایی داشتن برای خوردن. And in the wilderness in Matthew 4, the devil tempted Jesus to use his power for his own sake, make these stones into bread. و در متی 4 هستش که عیسی مسیح از طریق شیطان هم وسوسه میشه که بیاد برای خودش نان درست کنه و میگه بگو به این سنگ ها که برای تو نان بشود. Now the first Adam, by the way, this is one of the 2 or 3 most important things to learn from the Old Testament. Adam and Eve did not eat the fruit because they were hungry. و اون میوه‌ای که بودش در باغ عدن خیلی موضوع مهمی که یاد بگیرید که آدم و حوا از میوه‌ای که به اصطلاح میوه درخت معرفت نیک و بد نخوردن به خاطر اینکه گرسنه بودن. They ate the fruit because they believed the lie about God. خوردن از اون غذا به خاطر اینکه اعتقاد داشتن به یک دروغی که در مورد خداوند بهشون گفت. They weren't hungry. They could eat from any tree of the garden. گرسنه نبودن چون میتونستن از هر میوه از درختان باغ بخورن. But they believed the lie of the serpent that God was trying to keep something good from them. That was a lie. ولی اعتقاد داشتن، ایمان آوردن به اون صحبتی که شیطان کرد یا مار کرد که یک دروغ بود و بهش اعتقاد پیدا کردن. Now, what we see in the wilderness in Matthew 4 is that Adam ate the fruit in a garden even though he wasn't hungry. The second Adam, the Lord Jesus Christ, refused to make bread even though he was starving in a wilderness. اگر نگاه میکنیم میبینیم که آدم وقتی که از میوه درخت معرفت نیک و بد خورد گرسنه نبود، ولی عیسی مسیح در بیابان تو متی 4 گرسنه هست و از میوه یا غذای استفاده نمیکنه. The first Adam ate and sinned on a full stomach. The second Adam refused to eat even though he was starving. اولین آدم گناه کرد و خورد وقتی که شکمش هم سیر بود. آدم ثانی عیسی مسیح نخورد وقتی شکمش خالی بود. So what is Jesus doing? Well, he revisited the scene of the first temptation, and where the first Adam fell, the second Adam stood upright and refused to fall into sin. و چه کار داره میکنه عیسی مسیح؟ عیسی مسیح داره اون جایی رو که انسان خراب کرده بود و دوباره درست میکنه و مرمت میکنه. اون جایی که انسان گناه کرد و خورد، عیسی مسیح نمیخوره تا اون مشکل حل بشه. And where the children of Israel disdained the bread that God sent in the wilderness and they missed the fish and the garlic and the onions and the leeks of Egypt, the Son of Man refused to eat. He stood where they fell. و جایی که قوم خیلی بعدشون هم اومده بود که میگفتن چین هر روز ما داریم از این منا میخوریم، کاش که میموندیم تو همون مصر و میخوردیم از سبزیجات و از به اصطلاح سیری که اونجا بود و غذای اونجا. اونها کاملا شکست خوردن تو این امتحان، ولی عیسی مسیح تو این امتحانش کاملا سربلند بیرون اومد. Well, what does this have to do with John 2? و چه ربطی داشت نه به یوحنا 2؟ Well, more than one thing. بیشتر از یک چیز. When we put John and Matthew together, we see that Jesus was baptized in the wilderness of Judea at the Jordan River in Matthew 3. He penetrates further into the wilderness to be tempted by the devil in Matthew 4. Then he returns to the scene of his baptism in John 1, and he calls 5 disciples in John 1, at the end of John 1. به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنیم تو متی 3 هستش که عیسی مسیح
تعمید میگیره تو متی 4 هستش که میره تو بیابان و وقتی که از بیابان بیرون میاد برمیگرده به جایی که میشه یوحنا 1 جایی که شاگردان رو میخونه. John, Andrew, Simon, Philip, Nathaniel. یوحنا، اندریاس، شمعون، نتانیال و فیلیپوس. And he walks out of John 1 up from Judea into Galilee and goes to the wedding in John 2 along with those 5 disciples. و با این 5 تا شاگردش که عیسی مسیح میره به سمت جلیل و در اونجا میره به سمت اون قانا. Now, John does not use the normal Greek words for miracle. He uses a different word. He uses the word sign. یوحنا از کلمه مرسوم برای معجزه استفاده نمیکنه در انجیلش، بلکه از کلمه دیگه استفاده میکنه که به معنای آیه یا آیت هستش. Now, a miracle is a prodigy of nature. It's something that's impossible according to the ordinary laws of nature. It's an instant where God overrules the original law that he established to make an exception called a miracle. معجزه چیزی هستش که به صورت متافیزیکی هست، فرافیزیکی هست و بر قوانین فیزیک دنیا غلبه میکنه. خداوند قوانین فیزیکی رو خودش اول گذاشته ولی بعضی موقع برای اینکه وجود خودش رو ثابت بکنه از اونها بالاتر میره و کاری رو انجام میده که برخلاف معمول فیزیک هست. Nature is what God does almost always. A miracle is what God does almost never. طبیعت چیزی است که خداوند همیشه به انجام میرسونه ولی معجزه چیزی است که تقریبا خداوند خیلی به ندرت انجام میرسونه. But the key word is almost. God can overthrow his original ruling, his original habit to do something special. ولی همیشه داریم میگیم تقریبا هیچ وقت خداوند معجزه نمیکنه ولی نکته اینجا این تقریباًه. بعضی وقت خداوند اون قوانین طبیعت خودش رو عوض میکنه. Well, our older English translation of the Bible says that the miracle at the wedding of turning the water into wine was Jesus' first miracle. It was not. He had already read Nathanael's mind in chapter 1. Mm-hmm. So he'd already worked other miracles. But this is the first sign miracle that John wants to call our attention to. It's the first sign that John is telling us about. در ترجمه قدیمی زبان انگلیسی ما داره میگه که این عروسی در قانا معجزه‌ای که درش داره انجام میشه اولین معجزه‌ای است که عیسی مسیح انجام میده ولی اشتباه هست. این اولین نشانه‌ای است که عیسی مسیح از خودش نشون میده چون اونجا در نتانائیل معجزه‌ای انجام شده که ذهن نتانائیل رو خونده. And by sign we mean a clue as to who Jesus really is. The miracle points to his true identity. وقتی که ما میگیم این معجزه رو به نام آیت منظورمون این است که این آیت ها هستش که به ما کمک میکنه که متوجه بشیم هویت واقعی عیسی مسیح چگونه هست. So John 2:1 says on the third day they arrived at Cana, which is a small village in Galilee. The third day means it took them 3 days to walk from Judea to Galilee. در آیه 1 فصل 2 میگه در روز سوم در قانای جلیل عروسی بود. منظورشون اینه که 3 روز طول کشید که از یهودیه برسن به جلیل. Now verse 3 says that when the wine ran out, the mother of Jesus said to him, they have no wine. آیه 3 میگه چون شراب تمام شد مادر عیسی به او گفت شراب ندارند. Now we can only hear an observation. They have no wine. A very benign, innocent observation. They have no wine. ما میتونیم فقط یه چیزی رو مشاهده بکنیم که خیلی خنثی است و داره هیچ مشکلی هم نیست. مشاهده مادرش میده و اینا شرابشون تمام شد. We can only hear an observation. Jesus hears a request. ما فقط یک مشاهده رو میبینیم ولی عیسی مسیح یک تقاضا رو میبینیم. Now let me give you a little hint that will help you to interpret the Gospels. بذارید یه خورده بهتون کمک بکنم که متوجه بشید که چطوری میتونید اناجیل رو تفسیر بکنید. Many time in the Gospels, we're going to see it at the end of chapter 2, we're going to see it again in chapter 3. Many times it appears that Jesus is changing the subject. Somebody will say something
and Jesus' response seems totally unconnected with what the person said, and you say, what did that have to do with it? He changed the subject. خیلی موقع هستش که در اناجیل میبینیم که یک موضوعی به پیش میاد و جوابی که عیسی مسیح میده انگار که هیچ ربطی به موضوع نداره. اینو در ابتدای فصل 2 خواهیم دید، در فصل 3 هم دوباره خواهیم دید. He didn't change the subject. عیسی مسیح موضوع رو عوض نکرد. Jesus is the only one who knows what the subject really is. به خاطر اینکه فقط عیسی مسیحه که میدونه موضوع اصلی چیه. So here's the thing you need to remember. این چیزی است که باید همیشه به یاد داشته باشید. He doesn't speak to words, he speaks to thoughts. عیسی مسیح هیچ وقت به حرف شما جواب نمیده. عیسی مسیح به فکر شما جواب میده. If the words someone speaks are a true indication of their thoughts, then he speaks to the words. But if they use the words to mask their true thoughts, Jesus goes right around the words and addresses the true thoughts. اگر حرف‌ها یه جوری لاپوشونی داره میکنه و طرف میخواد موضوع اصلی رو نگه، عیسی مسیح به جایی که بیاد به حرف شما جواب بده، میاد اون چیزی جواب میده که ذهن اصلی طرف هستش. So what we hear is her words when she says they have no wine. ما چیزی که میخونیم این هستش که فقط کلام مادرشه که میگه شراب ندارن. What he hears are her thoughts. و چیزی که عیسی مسیح میشنوه فکر مریم. And we can guess what her thoughts are by his answer. و ما میتونیم حدس بزنیم که طرز فکر یا چیزی تو فکر اون بود با جواب عیسی مسیح. Her thoughts were, you know, your mother's not getting any younger. فکرش مادره این بود که مادرت دیگه جوون نمیشه. And we've got everybody here. Practically everybody we know is here. The whole family's here. ما اینجا همه رو داریم. تمام اقواممون اینجا. And wouldn't this be a good time? Wouldn't this be the right time to show everybody what only you and I know? فکر نمی‌کنی زمان رسیده باشه که به همه بگی که تو کی هستی واقعا که فقط من و تو اینو می‌بینیم؟ And he says, Mother, it's not time. اون جوابی رو که میگه زمان نرسیده. Now, you see, here's the thing. Her observation seems so normal and innocent that if anybody else besides Jesus had answered like he answered, we wouldn't like it. But we know it's okay. It's got to be okay because it's Jesus and everything Jesus does is okay. But if somebody else had answered like this, we'd say, what are you doing talking to your mama like that? ما وقتی که میدونیم که جریان چه خبره میتونیم تفسیر درست کنیم، برای اینکه هر کسی دیگه دور و برش اگر بود و میگه فقط مادرش داره یک چیز خیلی ساده میگه که شراب ندارن تمام شدن، با خودشون میگفتن که این چرا جواب مادرش اینجوری داد. ولی چون عیسی مسیحه ما میدونیم که عیسی مسیح جواب درست داده و باید دنبال این باشیم که چرا این جواب رو داد. And he says, woman, what has that got to do with me? What am I going to do with you? It's not time. و چیزی که میگه ای زن مرا با تو چه کار است؟ وقت هنوز نرسیده. You see, he doesn't answer her as the son of Mary. He answers her as the son of God. و حالا میبینید اینجا به عنوان پسر مریم جواب نمیده، بلکه به عنوان پسر خدا داره جواب میده. As a mere son, as a mere human son, his answer is a little bit rough, a little bit inappropriate. But as the son of God, his answer, who knows what her true motive is, his answer is very appropriate. به عنوان فقط یک پسر انسانی، یعنی دارای انسان بودن، جوابش یه مقدار خشنه، ولی به عنوان پسر خداوند نه، به خاطر اینکه میدونه تو ذهن مادرش چی میگذره. So she says they have no wine. We only hear an observation. He hears a request. وقتی که مادرش میگه که شراب تمام شده، ما فقط یک مشاهده ساده رو میبینیم، ولی او یک تقاضای دیگه رو پس این صحبت میبینیم. Now, in his pretty tough answer, we only hear a no. She hears a yes. وقتی که ما جواب عیسی مسیح رو میشنویم، انگار که عیسی مسیح میگه نه این کار نباید بکنم، ولی مریم چیزی که میشنوه که آره این کار رو باید کرد. Because she runs to the servants and she says, whatever he tells you to do it. به خاطر اینکه میره به سمت خادمین یا نوکران، میگه هر چه به شما بگوید بکنید. That's one of the most beautiful verses in the Bible.
یکی از زیباترین آیه های کتاب مقدسه. And it's the greatest counsel in the history of the world. بهترین مشاوره‌ای هستش که در تاریخ جهان حالا به بشر داده شده. In Memphis, Tennessee, where I live, a decent Christian counselor can get $90 an hour. در منفیس تنسی اگر یک به اصطلاح مشاوره مسیحیت بخواید بگیرید، یه مشاوره خوب میتونه ساعتی $90 شما رو شارژ کنه. In Dallas, Texas, where I studied, a decent Christian counselor can get $120 an hour. در دالاس تگزاس یک مشاور خوب مسیحی میتونه $120 ساعت شما رو شارژ کنه. Sometimes I think I chose the wrong profession. بعضی ما من فکر میکنم حرفه اشتباه رو انتخاب کردم. Well, guess what? Verse 5 is the greatest counsel in the history of the world, and it's free. حالا فکر کنید آیه 5 بهترین مشاوره در طول تاریخ جهان بوده و مجانیه. Whatever he tells you, do it. هر چی که بهت میگه انجام بده. Could there be any greater counsel than that? بهتر از این مشاوره وجود داره؟ Impossible. امکان نداره. So she hears a yes. Basically, she runs to the servants and she says, get ready. و Listen for his instructions. و چیزی که میشنوه مریم یک بله هست و میره به خادمین میگه که آماده بشید. هر چی اون میگه شما انجام بدید. Now, maybe she made an inappropriate request, but she knows him better than anybody else in the world knows him. And she heard a yes where we only heard a no. درسته شاید تقاضای درستی رو انجام نداده باشه، ولی هیچ کس تو دنیا تا اینجا بهتر از مریم مسیح رو نمیشناسه و ما یک نه از مسیح میشنویم ولی مریم یک بله میشنوه. Don't agonize over whether you should ask God for something. Go ahead and ask. Ask in humility. Ask saying, I want your will, not my will. But go ahead and ask him. هیچ وقت درد و رنج نکشید در مورد اینکه آیا این تقاضا رو من از خداوند بکنم یا نکنم. با فروتنی برید حضور خداوند، ازش بخواید اون چیزی رو که میخواید و بگید نه خواست من بلکه خواست تو کرده بشه. And you see, he doesn't give her exactly what she wants, but he gave her something, and it was a big something. و دقیقاً اون چیزی که ایشون خانم میخواد بهش نمیده ولی یک چیزی رو میده که خیلی بزرگ است. And the Lord may not always give you exactly what you're asking for, but he'll give you something and it'll be valuable. و خداوندم شاید همیشه به شما اون چیزی رو که میخوای رو نمیده ولی یه چیزی بهت میده و اون چیزی هم که میده ارزش داره. What she wanted was the disclosure of his messianic identity. If that had happened, the cross would have followed immediately. و اون چیزی که داره میگه میخواد نشون بده هویت مسیحایی عیسی مسیح رو. He didn't do that, but he did answer the current emergency. They were out of wine, and to that problem he now attends. و اون رو دقیقا انجام نمیده و کاری که میکنه اینه که میگه که الان دیگه شرابشون تمام شده و نسبت به اون شراب تمام شده در یه کاری رو انجام میده. There were 6 huge stone pots which contained 20 or 30 gallons of anything you poured in them. So we're talking about 120 to 180 gallons. And Jesus says to the servants, you fill those pots with water. It's about 720 liters. 6 تا قدح بود اونجا، قدح‌های سنگی بزرگی بود که برای تطهیر یهود بود. اینها رو عیسی مسیح میگه پر کنید از آب. وقتی که اینا رو اندازه‌گیری بکنیم تقریبا 720 لیتر آب میشه. Now, think of the servants. It was the end of the feast, not the beginning. And they were probably tired and ready to go home. He gave them an assignment which was burdensome, laborious, apparently nonsensical, and futile. They couldn't see the point of it. حالا فکر کنید در مورد این به اصطلاح خادمین یا نوکران، اون دستوری که عیسی مسیح میده بی‌معنیه. یکی این که اولا
آخر جشنه و اونا خیلی خسته‌ان. دوما کاری رو بهشون داره میگه بکنید انجام بدید که از نظر انسانی بی‌معنیه و خیلی هم وقت میبره و به قول معروف کار یدی میبره که بتونی اینا همه رو دوباره پر آب بکنی. And even though it was wearisome, apparently pointless and futile, even though they were tired and exhausted at the end of their assignment, they did it anyway. Why did they do it? Because they were servants. That's what servants do. They serve. They follow orders. و اگرچه خسته شده بودن و اگرچه تقاضای بی‌معنی بود، ولی رفتن و این تقاضا رو به انجام رسوندن. و سوال اینه که چرا؟ به خاطر اینکه خادم بودن، نوکر بودن. خادم چیکار میکنه؟ کاری رو که استاد میپرسه انجام میده. Now, this is the first feast that Jesus presides over. It wasn't his expected assignment to preside over this feast, but he takes over. He takes over secretly. This is the first feast that Jesus presides over. What is the last feast that Jesus presided over? اگر نگاه بکنین اولین جشنی هستش که عیسی مسیح اونجاست. قرار نبوده این کار بکنه ولی بالاخره میاد شرایط رو دست خودش میگیره و به انجام میرسونه. حالا از خودتون بپرسین که آخرین جشنی که عیسی مسیح در شرکت میکنه کجاست؟ During his incarnate ministry, که رو زمین بود before the cross, what's the last feast? What's the last feast in the Gospels? Okay, good. The Last Supper. I should have said the last feast in the Gospels. That was a good answer. That was the good answer. That just wasn't the answer I was looking for. Okay. جوابم درست بود ولی منظورم من می‌خواستم. Okay, so what's missing in this first feast? حالا چه چیزی تو این جشن اول نیست؟ یعنی نمی‌بینیم. گمه. What's missing? چه چیزی تو این؟ Wine is missing. Okay, what was missing in the last feast? تو آخرین شراب تو آخرین جشن چه چیزی گم بود؟ The thing that was missing in the last feast was servants. آخرین چیزی که در آخرین جشن گم بود نوکران بودن. In the first feast there was wine. No, there was no wine, but there were servants. In the last feast there was wine, but there were no servants. تو جشن اول شراب نبود، نوکر بود. در جشن آخر شراب هست، نوکر نیست. Jesus was not supposed to provide the wine at the first feast, but he did because they didn't have any wine. Jesus was not supposed to provide the service at the last feast, but he did because no one would serve. عیسی مسیح نباید شراب رو فراهم میکرد توی جشن اول ولی کرد چون کسی نداشت شراب. تو جشن آخر هم عیسی مسیح نباید نوکر رو فراهم میکرد ولی فراهم کرد.